Lamso friends hong jotono haino hai ani YouTube channel lo जों tini naila yunai haini hai tini ni je newspaper ro rojak mune rabar ni dam no tui ge chini newspaper ro je rojak mune rabar ni dam kha RSS 4 te RSS 5 ni dam ge ro tongo proti 100 kg ni RSS 4 ni rabar ni dam kha chini Agartala o cholebu 22,500 মানে 225 টাকা প্রতি কেজিও ক্লাই ओमफ्राय ते RSS 5 ni ngui tongo aboni bahaynya Agartala o 22,100 মানে 221 টাকা প্রতি কেজি ক্লাই ওমफ्राय yani bai tini ni same to same tongo oro je RSS 4 bai RSS 5 ni dam bai chini nogo je जों nogo sanamani rubber sheet abo difference tongo ओमफ्राय RSS 4 RSS 5 wngkha smoke house rojak hoku rojak aboni bagui chini local ni dam bai kisa feru chini local ni dam tabok je cholai tongmani abo rong wngkha 160-70 abo hai difference wngui tongkha 50 টাকা মতন আগে যে difference tongmani abo wngkha 5 টাকা 6 টাকা abo haisi different tongmani taboke 50 টাকার মতন difference wngui thangkha ओमफ्राय teksa rate kaham demano aboni rok kisa bepari rok bai kisa salaibai naibai jadi tini bagui wngsinai friends song video no chajagui tongkha like khaidi share khaidi teibo katal notification manani bagui hingkhe ani o channel no subscribe khainadi jotono hambai।